Mali News jabaran la jabaro amu sokole do amna shu ani kle awni nyakuma biye trata e février kalo kle mu ani shegi samba fla ani mu wan saba kuna fon folo Mali premier ministre Dr Choguel ko kala mayga ale bita kamana ni gogati na Qatar ni amboreno Mali constitution kura baro ulu kon kunchera kuna fon wala wala le amuru di awma aba flash info konnana kuna fon damnena colonel Ismaël Ouaké Alini Mali ministre de la solidarité et de l'action humanitaire Imam Oumar Diarra ulu sera kani bonzon bi agilla jigina kani bonzon ale duwe mi bankas marala ataki do kereno alam sadoshu ninga duguje jumana o ataki senfe bajangara gouverneur ale koni communiquer do ke communiquer ngona ya ira ka foko mo kota ani flade bonena onena ode ho ko ko nana bi Mali gouvernement ye colonel Ismaël Ouaké alini Imam Oumar Diarra chi ninga tata shiblage ka nyeshi ni dugude numa nga obolo la ngolo kon mata sabulo ndu bolo chama ni tala colonel Assimi Goïta tokola alini Mali gouvernement tokola abisimilay a flash info konnana Mali nouvelle constitution baraw kunchera kunu agafe kontra di colonel Assimi Goïta ma ajabala la kuluba yelma bam dona ni nouvelle constitution konnana o yelma do be talike an kan ko kan ayira la ka fo ni constitution kuran konnana ko kan tan sabambe Mali konnana abela jeli la ko donondo wa barab sira keni abela jeli jamana kunti bisa ka discours keni kan bela jeli nga ayira la fene ka fo constitution konnana an administration konnana barabi keni nasarakani woro kona mo chama ya ira ka fo kuma ofam ko kamuni ka officiel baraka ngakeni uludi administration konnana kuna fora tukun ko ka barake nasarakani administration konnana kuma o yoro fam yelma do e lesité koy mo chama kunya ira ka fo ko lesité bo Mali constitution kono piu nga nouvelle constitution konnana ayira la ka fo ko lesité te fin juillet wa fin do mité dankarike dineko la fin do mité dankarike fanga fenela ayira la ka fo ko lesité fe mi bien sabati jamana konnana femi jamana kuntigi ale bisa ka genga bo fanga la chogo yamna wa soro ni ama akalkan la batu wa premier ministre te saka gen assemblée fait jamana kuntigi ale be premier ministre souante wa ale de bisa ka gen ni nouvelle constitution ko na ira la ka fo mogo te d'origine malien te saka gen Mali jamana kuntigi o korote do wore o korodi I wolola jamana wore la nga ina na Mali konna na I korbali ni ngana nationalité malien ni ite saka gen Mali jamana kuntigi ayira la fene ka fo ani I wolola Mali konna na I nationalité wore bi bolo figa jew nationalité de go ya sep saka gen Mali jamana kuntigi chogo yamna femi assemblée o saka jamana kuntigi gen chogo yamna ale ni jamana kuntigi de saka assemblée chi chogo yamna o bela jele ni fese beni nouvelle constitution konnana ni nouvelle constitution era ta alaje ibaye ka fo ko Mali constitution korole min kera 1992 o ko sharia kise keme ani muwani flari ngani zenata sharia kise keme ani bikono ton keleni comme nya fo ina choga mina ngakuma damnina Mali jamana kutiki colonel Assimi Goïta ale kon ni Mali sharia sumba kura soro kunu ajabala la kuluba o kenega ay kumata aya ira ka fo ko Malion magobe Mali kuramina Malion magobe démocratie na misika sinsi Mali kono ni Mali tabio bela jeli ko bela jeli ni be ni constitution konnana colonel Assimi Goïta aya ira ka fo kale ko mina ni constitution kon mine nga dona na tawla constitution mina bla Malien bela jeli ni ko yasa bela jeli misika voter akan chugo yamna nga anga je an colonel Assimi Goïta aya lamé avec da ko ni dama fo ni constitution ko kan. Si l'avant-projet de constitution a été accueilli avec beaucoup d'espoir par la majorité des Maliens, il a dans le même temps suscité des constitution bara kun folo minnu kala Maliens ya minenu bolo fly nga akala sababu ye Malien chama ye ifela fo chama ye yere gininga ya soro ni constitution en kan o ye ko tagabolo normalie sabula mi ye jamana kunga ko ye mi ye furuba ko ye aka gele be hakilna ka je ka se ka kɛ kelen ye a ko la nka pour que mɔgɔ caman hakilina ka fara ɲɔgɔn kan n ye décision ta ka commission kura sigi pour que u ka se ka baara in min kɛra fɔlɔ k'o fɛsɛfɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de kun ye assise nationale de la refondation ye laɲini minnu kɛ o laɲiniw ka se ka ta Mali sariya sunba fɛ a ka baara kɔnɔla la a fɔla ɲɛnɛ ko a ye Malienw lamɛn ko maa o maa sela aw ma k'a fɔ ko hakilina b'a fɛ a y'a ka hakilina lamɛn k'a lajɛ ni yɛlɛma minnu bɛ se ka don sariya sunba in na a y'o o bɛɛ ta ani ce o la Malienw hakili bɛ démocratie min na nin gafe laban in bɛ kɛ sababu ye ka o sigi sen kan jamana sariya sunba tɛ sariya dɔrɔn ye jamana sariya sunba a bɛ jamanadenw hakilina ta de ta jamanadenw kuntilenna a bɛ o fara ɲɔgɔn kan wagati dɔ la jamanadenw bɛ fɛ
u ka jamana ka tagabolo min kan justice ka kɛ cogobolo min kan o de bɛ kɛ a sariya sunba ye kɔnɔ an ka kan ka baara kɛ pour que Mali ka kɛ jamana ye min ka hɔrɔnya b'a bolo wa foyi ma kan ka dangari Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la ni jamanadenw yɛrɛ ka laɲini tɛ an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la o sababu bɛna kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye de ye wa fɛn o fɛn n'a bɛna a boloda ani jamana wɛrɛw cɛ an ka hakili to a la an ka ɲininkali kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a kɔnɔ wa Mali ka nafa sɔrɔ sira b'a kɔnɔ wa ani Mali y'a bolosi mɔgɔw ma k'a n'u bɛ baara kɛ est-ce que dan bɛ kari o bolodi ɲɔgɔnma in na. Le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Kunnafoni filanan Bamako kun ganibare do kunu shuro k'a sababu kɛ mototaxitigiw ye shuro polisiw de kɔni mototaxitigi dɔ kɔni gɛn ale yɛrɛ ɲinibagatɔ kɔni b'o la sens interdit ni ka taa gosi jagatatigi dɔ kun o kɛra sababu ye ni mɔgɔ fila bɛ bɔnɛna o nin na ni ko in kɔni kɛlen ye shuro mototaxitigiw kɔni bɔra ni ka goudron tigɛ ni ka polisi mobili kelen jeni u y'a yira k'a fɔ ko mototaxitigiw kɔni tɔɔrɔlenba do polisiw bolo wa ko nin ko in sera a danna ten sa an ka jɛ an k'u lamɛn u ka datigɛli kɛ an ka to dun kan na. a ko yɛrɛ ko kɛra cogoya min na bon tiɲɛ yɛrɛ la polisikɛ ale de ye telimannitigi nin gɛn bon telimannitigi nin yɛrɛ siranna ka tuuru cɛ donc ale ni jagaratigi yɛrɛ nana ka ben donc u bɛɛ bɛnna quoi donc u fila bɛɛ kɔni sara. donc mɔgɔ fila de sara nin ko in kɔnɔna na mɔgɔ fila de sara mototaxitigi kelen awɔ ani fɛngɛ jakarta kelen ani jakarta kelen awɔ donc aw ka laɲini ye jumɛn de ye sisan parce que aw kɛlen don ka circulation kɔni bɛɛ minɛ voilà mais aw ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn de ye au juste bon an ka laɲini ye min ye bon vraiment nin ko in filɛ nin ye vraiment a ko sera a dan na parce que ko ko ni mɔgɔ kɔni sara ayiwa a sera a dan na ko ti saya bɔ mais fɛn min don an b'a ɲini mɔgɔw fɛ bon pour que ko in a bɛ se ka dabila cogo min na polisiw kana an gɛn polisiw kana an kɛ cogoya dɔ la quoi parce que e b'a dɔn an bɛ telimani boli telimani bolila nin bɛɛ ye dahirimɛ ɲininaw de ye quoi donc n'a fɔra ko ni tilefɛ ma diya ko i ti baara kɛ sufɛ fana a ma nɔgɔ quoi denbaya bɛ balo cogo di baara ti jamana in kɔnɔ bon an b'a kɛ cogo di donc sisan pour que an ka baara kɛ an ka lafiya polisiw ka 100 ni 200 ye an b'a d'u ma o ye diyagoya de ye parce que u bɛ anw de kama mais fɛn min don gɛnni nin u ka dabila fɔra polisiw ɲɛna y'a mɛn ko ni i ye mɔgɔw lajɔ n'an ma sɔn ka jɔ kana gɛn y'a mɛn su ni tile y'a mɛn o b'an gɛn y'a mɛn donc o bɛ tila k'an ka moto minɛ ka tila k'an gɛn n'o ye k'an ka isafe ban k'an ka moto cɛ ka d'a ma vraiment baara tɛ jamana na y'a mɛn n'a fɔra ko an bɛ ka baara kɛ ni min ye y'a mɛn olu bɛ k'o cɛ ka d'a ma olu bɛ ka sara ta donc jamana bɛ taa cogo di y'a mɛn olu bɛ ka bɛn an ka su ni tile hali n'i ka papier dafara o b'a essayer ka wari bɔ i kun y'a mɛn vraiment jɛma o cɛ man ɲi y'a mɛn. Kunnafoni sabanan Gawakaw bɔra bi i n'a fɔ kɔnɔboloninw ka nisɔngoya yira u y'a yira k'a fɔ ko région kura minnu créera ale ni cercle kura minnu créera k'olu tɛ k'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na hakilina jiginna dɔgɔkun tɛmɛnen CNT olu ye sariya kura dɔ bɔ sariya min kɔnɔna yirala k'a fɔ ko région 19 de bɛ Mali kɔnɔna na k'a fara cercle 156 kan Gawo mara mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni t'u yɛrɛ ye nin cercle kura ninnu kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔna bɔra bi n'u ka nisɔngoya yira kunun Awusani Fulakaw olu fɛnɛ bɔra Awusani filɛ ale ye dugu ye min bɛ Gawo ani Asɔngo ɲɔgɔn cɛ u bɔra ni ka goudron tigɛ mobilitigiw la minnu bɛ bɔ Gawo k'u kunda Asɔngo kan ale ni Niger kan u y'a yira k'a fɔ ko dusu kasilen don mobilitigiw kɔni tɛ se ka tɛmɛ o la Awusani Filanikaw y'a yira k'a fɔ ko Awusani Filani ye arrondissement ye kabini 1960 Mali indépendance wagati fo ka n'a bila sisan nka k'olu tɛ ka fɛn faamuya nin loi kura in kɔnɔna na o de ye Gabero ko ye Gabero ale ye commune de ye Awusani arrondissement kɔnɔna na Awusani Filanikaw y'a yira k'a fɔ ko nin loi kura in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Gabero kɛra cercle de ye min bɛna Awusani Filani mara u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛ ni o ye cogoya si de la Awusani Filanikaw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɔni ni rapport in kɛ ka d'a di autorités ma k'u ka na ka n'u yɛrɛ ɲɛfɔ u k'a lajɛ u ye baara cɛjugu min kɛ an ka jɛ an ka Awusani Filanikaw dugudenw yɛrɛ lamɛn. Sommes surpris et contestons l'érection de la commune rurale de Gabero en une nouvelle entité administrative de niveau cercle avec l'appellation de cercle de Gabero contrairement à la loi en vigueur. Nous demandons en interpellant les autorités nationales de la transition le rétablissement de la vérité historique pour que le nouveau cercle qui sera érigé porte le nom de Hausa Fulan, car même dans l'Empire Songhai, un fils de Hausa Fulan a servi comme conseiller dans la dynastie des Askia, en la personne de Ali Fulan.
l'arrondissement de Hausa Flan, créé par la loi 60-2 ALRS du 15 7e mois 1960, est le seul arrondissement qui vient de perdre son nom au profit d'une entité culturelle. Nous exigeons l'application stricte du rapport général de la commission chargée de la réorganisation territoriale en date du 13 août 2021. La sécurisation de la zone de Kobe, qui est devenue le cauchemar de tous les usagers de la voie Gao-Ansongo. Nous déplorons les propos du président de la commission administration territoriale du CNT qui dit avoir été intimidé par des personnes lui obligeant de changer le nom en conformité avec la loi du cercle de Hausa Flan en cercle de Gabero, alors même qu'un consensus d'appeler le cercle en cercle de Hausa Flan Gabero a été retrouvé au niveau de la commission administration du CNT. Article 6 qui stipule: chaque entité administrative créée porte le nom de son chef-lieu. Nous sommes aujourd'hui pour manifester notre mécontentement contre ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui nous a retiré le nom de l'arrondissement de Hausa Flan au lieu qu'on a donné le nom à un autre endroit. Kunnafoni namna ni ya dogo damadɔ ye gabriel mɔgɔw bɛ baara la joona bi sɔgɔmada in na wele bila kunnafondilɔ ma n'u dama kasi u ye u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman b'a fɔ ko gabriel mɔgɔw ka sira tɛ banabagatɔw la u mago tɛ u la gabriel baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ minnu kamana gannen ko bɛ se ka banabagatɔ furakɛ cogoya di u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko banabagatɔ kan ka furakɛ ni minɛn minnu ye ko o minɛn kelen o tɛ olu bolo gabriel baarakɛlaw y'a yira ko mɔgɔ caman sigilen don ni ka olu ka gɛrɛfu lajɛ k'a kɛ i n'a fɔ u ka sira tɛ a la nka ni don min na dɔgɔtɔrɔso la furakɛ la i n'a dɔn k'a fɔ k'olu kun b'u jo kɛlɛ de kɛ an ka jɛ an yɛrɛ lamɛn u bɛ ka dantigɛli kɛ an ka to olu kan na. Bato k'a fɔ k'u bɛ banabagatɔ furakɛ a gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo wa u b'u bɛɛ lajɛlen ani u yɛrɛ bakun u b'a bɛɛ di banabagatɔ ka kɛnɛya kama. Ninnu ye ɲininkali ye an bɛɛ bɛ se ka min kɛ tiɲɛ don jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɛ gɛlɛya min bɛ anw ka dɔgɔtɔrɔsow kan ani dɔgɔtɔrɔw kan bi o gɛlɛya kosɔn maa yɛrɛ man kan tɛ ka sɔn bi ka don dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ furakɛli kɛ kuma tɛ k'a fɔ operelikɛla ma k'a k'i furakɛ k'a sɔrɔ a hakili sigilen tɛ. Gabriel Touré ye siradala kɔlɔnni ye ni tatɔ min i segintɔ b'i min mɛ baara bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ baarakɛ minɛn tɛ. Misali la ni analyse n'i kan ka opérer dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ analyse dɔw d'i ma a bɛ f'o ma ko baara ɲɛbila baaraw bilan pré-opératoire o bilan pré-opératoire tɛ taa fɛn dama dama kɔ a fɛnw na par exemple TP b'a la TCK b'a la CRP b'a la ani sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw caman mɛ ni sɛgɛsɛgɛli tan dir'i ma i bɛ taa sɔrɔ kelen dɔrɔn walima fila o de bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o ye dɔgɔtɔrɔso sugu jumɛn ye ka fara o kan dɔgɔtɔrɔso ladali yɔrɔ banabagatɔw bɛ ladali yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a vérifier ka sababu kɛ an bɛɛ bɛ da dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ a nana nɔgɔ ka tiɲɛ ka se yɔrɔ dɔ la dɔgɔtɔrɔso in tun bɛ deli ka désinfecter k'a dératiser mɛ bi bi in na ɲinɛw ni surantarɛw ni basaw ni sakɛnɛw ni jatakɔliw ni dabiw olu de kɛlen don ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna minɛ k'a fa. Kunnafoni duruna Mali Premier Ministre Dr Choguel Kogala Maïga ale tara tagamana Mali kɔ kan Dr Choguel Kogala Maïga ale ka pankuru jiginna bi sɔgɔmada in na Doha ni o ye Qatar faba ye kunun komi an b'a fɔ an na cogo min na an ka kunnafoni kɔnɔna na ko Mali Premier Ministre ale kan ka tagamana Turki nka o kun ye fili ye Mali Premier Ministre ale kun kan ka tagamana Doha ni a ka pankuru yɛrɛ jiginnen no bi sɔgɔmada in na san saba o san saba Nations Unies ale bɛ conférence belebeleba dɔ labɛn jamanaw ye minnu ma se ka se sɔrɔ sira fɛ ale ni jago sira fɛ ni a bɛ fɔ olu ma nanzarakan na les pays les moins avancés ɲinan liste min bɔra o ye jamana 46 de ni Mali yɛrɛ bɛ bɔ jamana ninnu cɛ la ɲinan conférence ale bɛ ka kɛ Qatar de ni ni jamana 46 yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafin jamana min b'a la o dɔ ye Mali Burkina Libéria ale ni Éthiopie n'an tagara Mali kɔ ka jamana min b'a la o dɔ ye Haïti ni an tagara Asie jamana min b'a la o dɔ ye Népal Yémen Bangladesh Afghanistan ni jamana min yɛrɛ ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko jamana 30 o bɛɛ farafin jamanaw de ye ni Mali bɛ o jamana ninnu na ni Dr Choguel Kogala Maïga ale taara Mali représenter ni conférence belebeleba in kɛnɛ kan. Kunnafoni wɔrɔnan
Mali kosɔn yɛlɛma caman de donna Faransi ani farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. A gɛnnen kɔ ka bɔ Mali la, Faransi y'a dɔn k'a fɔ ko farafindenw tɛ a tigɛ kɔnɔ jɛgɛ ye tuguni. Emmanuel Macron ale kɔni bɔra ka kuma. A dɔgɔdalen don Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron a kan ka na tagamana farafin jamana dɔw kɔnɔna na. Nka sani o cɛ a y'a laɲini ni ka discours dɔ kɛ ni o discours yɛrɛ bɛ wele ko nouveau partenariat France-Afrique. Emmanuel Macron ka discours kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko san 2017 ale kɛlen ka fanga ta a tagamana Ouagadougou ni o Burkina Faso ye. O tagama in senfɛ a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ. Sabula min ye Faransi fa ko ye, Faransi y'a yira k'a fɔ k'u y'u sen bɔ o kan dɔɔni. Emmanuel Macron y'a ladɔnniya k'a fɔ ko UEMOA n'a jɛra farafin jamanaw ye u bɛ se ka o tɔgɔ falen. Faransi jamanakuntigi y'a ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye farafindenw ka minɛnkɔrɔw ye ni o maralen bɛ olu bolo Faransi k'olu o caman de lasegin ka na i n'a fɔ a kɛra Benin cogoya min na. Emmanuel Macron ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'a ka san 5 mandat natɔ filɛ nin a bɛ fɛ ani farafin jamanaw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa min ye militaire sira ye, Faransi jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ ko piège dara olu ɲɛ Mali kɔnɔna na nka u ye yɛlɛmaba de don o tagabolo ninnu na. Ni o tagabolo dɔw ye u ka militaire ka base minnu bɛ farafin jamanaw kɔnɔna na, Faransi militaire bɛna dɔgɔya o base ninnu kɔnɔna na. Wa base min bɛna les gérer Faransi ale ni farafina jamanaw de fɛ base in bɛ jamana minnu kɔnɔna na. Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ ka na ni ka na militaire fanga imposer farafin jamanaw kan nka u bɛ ka na de yaasa u ni farafin jamanaw bɛ se ka affaire kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na i n'a fɔ farafin jamanaw ni Rusiw ni Chinois b'a kɛ cogoya min na. Nka ni ye discours in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Faransi jamanakuntigi a ye a da de lamaga nka a ma fɛn fɔ. Ni ye farafiden dɔ de kumakan ye ni ale yɛrɛ sigilen don Faransi ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi ale ye mɔgɔ min sigilen don Faransi wa professeur don Faransi université kɔnɔna na. Ale y'a yira k'a fɔ ko Emmanuel Macron y'a fɔ k'u sen bɔlen don Faransi fa ko kan ko o kuma ni tiɲɛ ka jan. Fɛn min ye Afrique de l'Ouest fo ka taa se Afrique centrale ma, Franklin Nyamsi y'a yira k'a fɔ ko Faransi sen bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Wa ko kɛlen don ka cɛkɔrɔbaw de maintenir fanga na minnu bɛ se ka yɛlɛma don nin ko in na yaasa u bɛ se k'u sen da farafin jamanaw kan ka cogoya min na minnu bɛ Faransi fa dun. Franklin Nyamsi y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye militaire ta fanfɛla ko Faransi y'a yira k'a fɔ k'u ka militaire bɛna dɔgɔya farafina jamanaw kɔnɔna na nka a m'a fɔ k'u bɛna renseignement minnu ta ale ni espionnage minnu kɛ farafina président ka palais kɔnɔna na ko Faransi jamanakuntigi bɛ i da don o yɔrɔ la ko b'a yira k'a fɔ Emmanuel Macron a ye a da de lamaga nka a ma fɛn fɔ. An ka jɛ an ka Franklin Nyamsi yɛrɛ lamɛn a bɛ ka dantigɛli kɛ nansarakan na. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'il n'y a aucun changement substantiel de la vision économique de la France en Afrique, dès lors que le verrou, le symbole infâme de cette relation économique, le franc CFA, n'est pas remis en cause, n'est pas aboli, n'est pas supprimé. Il n'est pas supprimé par la lâcheté de plusieurs dirigeants africains, mais il n'est pas non plus supprimé parce que ces dirigeants africains sont otages de leur tuteur français. Le président Macron a parlé et il a déployé un troisième argument, c'est la vision sécuritaire, on peut dire la vision militaire de la France. Alors, dans cette vision sécuritaire et militaire, le président Macron a dit que désormais, on va aller vers une réduction de la présence visible. J'utilise bien ces mots, hein. On va procéder à une réduction de la présence visible de l'armée française en Afrique et on va aller davantage vers une cogestion des principales bases militaires françaises d'Afrique. Deux phrases. On va réduire la présence visible de l'armée française en Afrique, puisqu'on sait très bien qu'elle est vomi par les peuples africains. Deux idées clés dans l'allocution du président Macron. 1. Réduction de la présence visible de l'armée française en Afrique. 2. Cogestion, cogérance des bases militaires françaises. Examinons chacune des idées pour montrer en quoi c'est faux. Écoutez bien l'expression. On va réduire la présence militaire visible. En bon français, le président Macron veut nous dire que on va réduire la présence militaire visible, mais pas invisible. Écrivez ça. C'est la présence militaire visible qu'on va réduire, mais pas la présence militaire invisible. Ça veut dire que la part de l'espionnage et du contre-espionnage va augmenter par rapport à la part de la présence militaire directe physique. Kunnafoni kuncɛ la Burkinabɛw ye bonya masigi kɛ k'a ɲɛsin Cheikh Oumar Sissoko ma. Cheikh Oumar Sissoko ale ye malien film tourné la ba min lakodɔnnen don diɲɛ mɔgɔ fɛ. Ɲina Facebook kɛnɛ kan Burkinabɛw kɔni ye mun de mani kɔni jɔ Cheikh Oumar Sissoko ye. Ni Mali yɛrɛ ye o invité d'honneur ye. San 1995 Cheikh Oumar Sissoko ale ye jɔnjɔn belebele sɔrɔ Facebook kɛnɛ kan. Ni o jɔnjɔn yɛrɛ bɛ wele ko étalon de Yénéga. Bi sɔgɔmada in na Ouagadougou n'o Burkina Faso ye. Fini kɔni bɔra nin monument in na Cheikh Oumar Sissoko ni a kanubagaw ɲɛna. Ni ne kun ye an ka bi flash foyi ka da aw kulo kan aw ni ce aw kulo majɔ la an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Qatar aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Yala anw kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sigi k'i bolo da i sen kan ka o situation lajɛ wa anw kɔni ka faamuyali la an kan ka diɲɛ mɔgɔ labɔ a kalama fasoden juguya tɛ mais parce que il faut que dɔgɔtɔrɔso ka bila hakɛnin dɔ kɔnɔ walasa banabagatɔ ka se ka lafiya sɔrɔ service dɔ bɛ yen n bɛ misali ta o ma ni o ye furudimibagatɔw ka yɔrɔ ye. N'i ye Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ta Gabriel Touré de bɛ ta i n'a fɔ référence furudimi furakɛli la Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn furudimibagatɔ ka ca cogo min na jamana kɔnɔ
mais ni furudimibagatɔ nana i bɛ se ka fɛn fɔlɔ min kɛ a la kɔni o ye sɛgɛsɛgɛli dɔw ye o sɛgɛsɛgɛliw la coloscopiw bɛ o la fibroscopiw bɛ o la mais nin si tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ i bɛ se ka baara kɛ o condition kɔnɔ cogo di donc sincèrement ka aw wele bi ka a ɲini aw fɛ aw ka don an jigikɔrɔ ka an ka welewelekan lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya kɔnɔ baara in ka di an ye an bɛ balo baara in de la mais baarakɛminɛn tɛ an bolo dɛ baara in gɛlɛyara an bolo baarakɛla dɔw bɛ Gabriel Touré kɔnɔ a bɛ wele k'a fɔ ko personnel bi appartenant maa minnu n'u ye dɔgɔtɔrɔw ye siga foyi t'u ka dɔgɔtɔrɔya la dɔgɔtɔrɔbaw don dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw don chef de service don o dɔgɔtɔrɔba ninnu école karamɔgɔw fana don aw b'a ye an b'a fɔ Gabriel Touré ma ko CHU o kɔrɔ centre hospitalo universitaire k'a fara dɔgɔtɔrɔso kan kalanso fana don olu ye école karamɔgɔw ye u ni musaka dɔ ka kan école karamɔgɔya musaka u ni musaka dɔ ka kan tuguni parce que u ye dɔgɔtɔrɔ ye mais san 3 dutigiw 10,000 tigɛlen don ka bɔ dɔw ka sara la kalo o kalo 10,000 bɛ tigɛ ka bɔ dɔw ka sara la tɛgɛkun foyi tɛ a la min ka jugu a tɛ tɛgɛ ka bɔ Mali baarakɛla wɛrɛ foyi ka sara la dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ foyi ka sara la ni Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn tɛ n'i ko k'i ye baarakɛlaw lafasalibaga ye n'i tora sigilen k'o lajɛ ko fila soit surɔfɛn b'i kɔnɔ fɛn tɛ anw kɔnɔ an b'o fɔ ka an kan kɔrɔta ni a ye donc baarakɛlaw ka hakɛ an bɛ o de nɔfɛ baarakɛlaw ka hakɛ ka d'u ma baarakɛminɛn ka di baarakɛlaw ma ɲɛdonna baara minnu ni olu b'i kɛ ka mɔgɔw fara o baaraw ka dabila dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na sariya ka labato dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sariya sɔsɔ an ka grève in kun dɔ y'o ye baarakɛminɛn ko an ka grève kun dɔ ye ka an segin an ka hakɛw kɔnɔ an ka grève kun dɔ ye an ka grève an ka laɲini foyi tɛ yen n'an kɛlen don k'a ɲini k'a fɔ ko ka misi kara jarati k'a fara an ka sɔrɔw kan bari sabu an b'a dɔn jamana bɛ lahalaya min na sisan anw tɛ se ka wari ɲini nin wagati in kɔnɔna na donc an ko de dɔrɔn an ka hakɛ kɔrɔ minnu bɛ an bolo k'an bila o minɛn kɔnɔ donc o de ye aw wele kun ye bi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ an sigilen don ka gouvernement ka welewele kɔnɔ kabini an kɔni ye baarabila sɛbɛn in bila an ye tile 3 kɛ ka tile 4 kɛ ka tile 5 kɛ sisan a kɛra baarabila penten kelen yɛrɛ ye kabini an y'a bila maa si ma an wele officiellement u b'an wele sufɛ de u b'u den de k'a don an kan ka na an deli an bi deli sabali o ko tɛ sariya ko a y'an wele an ka sigi ka kuma a y'an wele an ka sigi ka kuma ni min bɛ se ka kɛ o ka kɛ bi ni min tɛ se ka kɛ o tiɲɛ ka fɔ an ɲɛna mais jamanaden ka se ka bɔ degun kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka se k'u ka baara kɛ u yɛrɛ ka baara min ni o de ka di u ye bi n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw wale ɲɔgɔn dɔn hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamad. Jimé Kanté, je suis le secrétaire général adjoint du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, comité de Gabriel Touré et porte-parole. Bien, merci. Donc, docteur, pour les questions-réponses. Voilà. Moi, je pense qu'on a tellement tout dit que... Hein? N'est-ce pas? Voilà, c'est bon. D'accord, ok. Merci beaucoup. D'accord. aw minnu mago bɛ publicité la walima aw minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ don Mali News ma aw bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na ni o ye 91 21 41 40 84.